Nah, nih, kirim tuh kirim doa. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ونخص إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى الشيخ بهير النقشبندي ثم إلى الشيخ أبي حسن السعدلي ثم إلى الشيخ أبي يزيد البستامي ثم إلى الشيخ شارع السقاطي ثم إلى الشيخ جنيد البغدادي ثم إلى الشيخ أبي يزيد البستامي ثم إلى الشيخ شارع السقاطي ثم إلى الشيخ أحمد الرفاعي ثم إلى الشيخ أحمد البدوي ثم إلى الشيخ إبراهيم الدسوقي وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه ونخصوصا إلى روح بحث أحمد سيرت وأزواجه وولده وذرياته أجمعين ونصل إلى روح اسماعيل محمد ثم إلى روح بحسن منها ثم إلى روح بحسن منه ثم إلى روح إدريس وأزواجهم وولدهم وذرياتهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ببركة فاتحتنا وقراءتنا العهد لخصوص مقاصدنا ولتقضينا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة بالخير. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله ولا إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun qawlan min rabbir Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun qawlan min Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun qawlan min rabbir Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun qawlan min rabbir Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Amtazil ya man yamjid. Allahumma salimna min afati dunya wa fitnatiha. 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 Allahumma salimna min afati dunya wal akhirati wa fitnatihima ya Allah. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين يا الله. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
يا قوي يا متين في شر الظالمين 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 جاه لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا هو إله كل شيء أوطانه ربي يا الله يا إلهنا وإله كل شيء يا إلهنا وإله كل شيء اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في اللسان وسعادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في ساعة الموت ونجاة من النار وعافية عند الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو عليك أسوس أنك سمنت ولا وليس مسكيا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليت تلفت ولا عليك لا ولهم برحمتك يا أمين سير الله لا تلا وسير الله لا تلا إذا رحمة الله إنما أمر إذا أردنا شيئا أن يقول له كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ziarah di makamnya Mbah Sirot di area makam haji Kartosuro. Beliau seorang alim ulama yang sangat zuhud, termasuk guru dari Mbah Idris Kacangan Boyolali. Makamnya sepi, kalau hari-hari tertentu ramai juga. Ini kebetulan sepi untuk menyendiri uzlah, bagus. Bertawasul kepada para wali-wali Allah, insya Allah tidak akan kita masuk ke dalam kesyirikan. Yang terpenting adalah kita tetap menjaga hati untuk selalu yakin kepada Allah. Para wali-wali itu dididik dengan suatu ilmu yang kita juga amalkan, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Pertama ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam Fatihah itu mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim, kita meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat. Nah, kita tidak meminta jalannya Allah, tapi memberikan contoh jalan orang-orang yang sudah diberi nikmatnya, itu berupa ilmu, berupa iman, berupa Islam, berupa keyakinan kita terhadap Allah. Ya, kita berziarah itu juga untuk mendoakan mereka. Kita tidak meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, kita mendoakan mereka dan kita meminta kepada Allah dan mengharap barokahnya yang sudah dilakukan perjuangannya para wali-wali Allah. Dan semoga kita tidak dimasukkan atau tidak diberi jalan orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah dan orang-orang yang tersesat ataupun orang-orang yang semoga kita tidak dibelokkan hati kita seperti orang-orang yang disesatkan atau orang yang tersesat. Semoga kita barokahnya para wali, kita bisa mencontoh perjuangan para wali Allah, para kiai, para alim ulama, para pejuang-pejuang. Kalau nanti kita akan berziarah di makam wali-wali Allah, semoga kita bisa memberikan contoh, bisa memberikan informasi makam-makam wali dan pejuang-pejuang Nusantara. Semoga nanti kita bisa mendapat ibroh atau contoh untuk kita bisa meniru perjuangan mereka yang sudah mendahului kita, perjuangan para wali-wali Allah, perjuangan para guru-guru kita, perjuangan para pejuang-pejuang kita, sehingga kita tidak lupa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melalui nikmat itu
kita melalui para pejuang-pejuang kita, para wali-wali kita, para guru-guru kita, dan semoga nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya Allah. Nah, ini Mbah Sirot ini saya pernah bertemu muridnya. Mbah Sirot adalah orang sing zuhud. Beliau orang alim, tapi dia tidak mau keduniawian. Kita pas sejarah nih ini bahasan minhajnya kan bercerita tentang Mbah Sirot ya. Bercerita tentang Mbah Sirot. Mbah Sirot itu orangnya jual anyaman ya, muridnya yang bercerita yang ditawari jabatan sama Keraton Surakarta ini. Nah, Keraton Solo tidak mau, ditawari jabatan tidak mau, malah jualan jalan kaki. Tapi gurunya juga muridnya juga luar biasa, Mbah Idris Kacangan itu punya pondok pesantren yang besar. Ya perjuangannya wali-wali yang sudah khatam hal duniawi, nggak butuh dunia. Tapi ya dunia itu perlu. Apa yang dimaksud dunia? Dunia dawuhipun Mbah Yai Asrori itu kullu ma yushghiluka anillah, semua amal, semua perkara yang melupakan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk ibadah kita. Kalau ibadah itu cuma mengharapkan pujian atau pas pemilu, pas pilpres, lagi ibadah haji, ya kacau. Ataupun dunia kita, pekerjaan kita yang melupakan kita kepada Allah, itu juga hal duniawi. Nah, duniawi itu ya ma yushghiluka anillah, semua perkara yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal ukhra ma yu'inuka 'ala Allah, semua perkara yang menolong kita, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu jabatan kita, entah itu harta benda kita, entah anak-anak kita, yang bertambah kita syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinamakan ukhrawi. Entah ibadah kita, entah jabatan kita, karena agama itu juga berjalan melalui itu. Karena wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, juga dengan harta benda, juga dengan diri kita. Jadi ya kita mengamalkan ilmu itu harus dengan guru yang benar. Nanti kalau kita terlalu zuhudnya keliru, juga agama ini akan hancur. Karena Allah itu juga memberikan kekuasaan. Allah itu Al-Malik, Allah itu Maha Merajai, dan salah satu nabi itu juga menjadi raja. Karena itu juga salah satu untuk kita menghantarkan, kita bisa memberikan kenyamanan untuk orang-orang yang beribadah. Kita jadi Pak Lurah, jadi Pak syukur-syukur jadi presiden, para lokalisasi di Kukut kan luar biasa. Nah, asalnya mau ngadarin itu kadang luput. Nah, masuk guru itu jasanya luar biasa. Guru ngaji, entah guru matematika itu juga ya luar biasa, menghilangkan kita menghilangkan kebodohan kita. Nah, rasa hitung-hitungan ya banyak. Dihapusi antek-antek asing tak ya. Kalau zuhud, kita juga zuhud. Artinya kita punya jabatan, kita punya duniawi, tapi kita tidak menanamkan duniawi itu ke hati kita, itu yang dinamakan zuhud. Kita punya akhirat dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk pelajaran dari Mbah Ahmad Sirot ini ya, luar biasa, zuhudnya luar biasa. Ditawari jabatan, dunianya juga banyak, tapi enggak duniawi. Makanya ilmunya jadi, peziarahnya juga banyak. Misalnya di malam Jumat itu semakin malam semakin ramai. Murid-muridnya beliau itu juga banyak. Jadi ya pelajaran-pelajaran kita ziarah ke wali itu jangan takut kesyirikan. Kalau sampai datang ke makam-makam para wali terus minta sama wali, itu juga clear,
kita tetap minta kepada Allah lantaran kita bertawasul dengan semangatnya para wali, yaitu kita doa kepada Allah terus ikhtiar semangat hati kita seperti yang para wali itu akan lebih cepat makbulnya. Seperti itu. Karena perlunya gerak batin dan gerak langit dan perlunya gerak kita di dunia. Seperti kisahnya Siti Maryam itu ketika meminta doa, meminta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Allah berfirman kepada melalui malaikat Jibril, ya Maryam, aku tahu kamu lapar. Doamu pasti tak kabulkan, tapi ya syaratnya itu ada pohon kurma, dorong pohon kurmanya, nanti buahnya akan berjatuhan. Nah, agama itu juga memerlukan syariat. Kita berusaha untuk mendapatkan rezekinya Allah. Kalau tahu-tahu turun dari langit, kita doa, terus depan kita ada uang, ada mobil, lah itu pekerjaan kan rapayu, pekerjaan yang tidak laku. Padahal pekerjaan itu bagian dari ibadah. Pekerjaan itu bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ada sahabat itu pernah kumpul-kumpul dengan Rasulullah, dengan pas ngaji sama Rasulullah, terus ada sahabat bawa cangkul melewati majelisnya Rasulullah, terus ditegur sama para sahabat, sahabat, kamu itu mau kemana? Sini kumpul ngaji, masa ya ngaji sama Rasulullah malah bawa cangkul ke ladang. Terus dijawab sama Rasulullah, sahabatku, jangan engkau menghakimi seperti itu, bahwasanya sahabat yang bekerja itu juga mengikuti sunnahku. Dia menghindarkan dari mengemis-ngemis dengan berusaha dengan jerih payahnya untuk menghidupi keluarganya. Itu lebih mulia. Dan mengamalkan ilmu itu juga mulia. Jadi jangan takut bekerja dikira duniawi. Bekerjalah sesuai porsinya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya kerja ya kita kerja. Ini semua ada porsinya masing-masing. Seperti itu. Jadi enak saja untuk beribadah. Beragama Islam itu yang enjoy, santai, tetap bahagia. Ini emang seperti itu ya. Mungkin penonton mau bertanya atau mau untuk kirimkan doa kepada orang tuanya, persilahkan, nanti kita doa bersama-sama. Apa-apanya ada yang komen nih, jadi kesyirikannya. Memang boleh ya tempat lo buat live ya. Kita mengajarkan mengenalkan para wali-walinya Allah aja. Semoga mereka meridhoi kita, dan niat kita juga tidak cuma untuk cari uang atau cari penonton lah. Kita sudah pikirkan matang-matang, nanti juga nggak cuma satu tempat nanti. Di wilayah, terutama wilayah-wilayah Solo ini nanti kita kenalkan. Yang nggak tahu nanti biar bisa ziarah ke sini, pas yang di luar kota mampir ziarah itu. Dan kita yang penting ada yang komen juga, hati-hati untuk kesyirikan ya. Yang penting kita di sini cuma mengirimkan doa, memintakan ampunan kepada para wali-wali yang sudah meninggalkan dunia ini, dan kita juga berdoa kepada Allah. Ini ya seperti itu. Kita meminta kepada Allah ya, kita bukan meminta kepada ahli kubur, tapi kita memintakan kepada Allah untuk ahli kubur. Dan kita meminta barokahnya karena mereka juga sudah berjuang di jalannya Allah. Kita meminta barokahnya kepada Allah sehingga kita bisa
mendekatkan diri sehingga kita bisa beribadah sesuai ajaran-ajarannya yang sudah dilakukan mereka dan yang agama-agama yang sudah dilakukan oleh para nabi. Pentingnya ziarah itu untuk seperti itu, bukan untuk meminta-minta. Dan insya Allah kami semuanya bersama teman-teman itu sudah belajar untuk tidak meminta, itu peringatan keras untuk tidak meminta kepada ahli kubur, siapapun itu, seterkenal apapun itu, kita tidak meminta seperti itu. Kita cuma mensiarkan melalui seperti ini, dan semoga Allah meridhai kita. Nah, ini makamnya beliau ini sangat rapi. Makamnya Mbah Sirot ini sangat rapi. Untuk uzlah itu ketika ada masalah kita sowan dengan wali-wali Allah, kita bertadarus, kita berzikir. Nah, nanti kapan-kapan kita juga ke masjid-masjid biar mengenalkan daripada anak-anak muda joget-joget ya banyak yang nonton. Kenapa yang ziarah-ziarah yang mengenalkan masjid ya ada yang menonton, yang ngaji-ngaji ada yang menonton. Ya segitulah. Akhir zaman ya yang joget-joget. Insya Allah kita lakukan ya. Itu pertama-tama yang belum banyak yang nonton tidak apa-apa nanti ya. Semoga Allah meridhoi banyak banyak yang menonton. Untuk setiap malam Jumat kita ada kumpulan di base camp di Purbayan Baki sebelah barat Furqon. Setiap malam minggu kita juga ngaji kitab Arba'in Nawawi, kita juga zikir bersama. Jadi semoga banyak waktu luang kita bisa berziarah ke makam para wali-wali Allah, bisa mengenalkan makamnya para wali-wali Allah. Di sebelah timur itu ada makamnya Mbah Syarif Al-Haddad, keluarga Al-Haddad. Kapan-kapan kita ziarah ke sana. Ini rencana mau ke ziarah ke Mbah Menowo. Ada request teman ke Mbah Sirot ya kita ke sini. Pulang kerja terus ziarah. Ya biar kita kerjanya juga berkah, kerja ya kerja, ziarah. Ziarah, di pulang juga tetap menjaga sholatnya. Malam Jumat kita sholawatan. Di bulan Rabiul Awal ini banyak-banyak sholawat ya. Kalau ada teman-teman yang longgar rezekinya, bikin syukuran atau sedekahan untuk apa namanya menghormati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ya sedekah buat apa ngasih ayam Popeye sebelah kasih gitu becak ini tidak apa-apa. Sedekah untuk menghormati kelahiran Rasulullah dan perjuangannya beliau yang luar biasa. Kita bisa mengenal Islam, agama Islam dengan sedemikian komplitnya. Jadi manusia pilihan, jadi umat pilihan kita nggak mau bersyukur ya. Jadi mau.
Berapa jam kita nonton? Kita live sudah 40 menit. Bentar lagi kita pulang ya. Kita juga punya istri di rumah, punya keluarga di rumah. Kita ya mendoakan keluarga kita ya, alhamdulillah yang di rumah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penonton semoga nanti dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di kehidupan panjenengan sedoyo, dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah kepada yang penonton ini juga yang ikut ziarah di sini. Semoga masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan azam kita atau tekad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui perjuangan beliau-beliau ini semoga nanti kita mengikuti jejak beliau, yaitu mati dengan keadaan husnul khotimah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pulang kerja besok. Ya, sekian kita ziarah di malam ini. Yang dinantikan live kita selanjutnya. Semoga ada kesempatan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua beri rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.